Cijeli život nas uče o historiji. Prvo što su nas u školi naučili jeste da je historija nauka koja bilježi vrijeme i događaje kako bi te podatke sačuvala za buduće generacije. Ono što nas u školi nisu učili jeste da s vremenom historija postaje sve više i više podložna interpretaciji ljudi na pozicijama moći, koje historijske činjenice izvrću i preokreću u svoju korist. Kako je možemo smatrati naukom ako se njene činjenice mogu iskrivljavati? Suočavanje s prošlošću je prihvaćanje događaja onakvim kakvi jesu, bez obzira na naše mišljenje o njima. Razmišljati o posljedicama svih događaja koje su se desile u prošlosti. Dakle, ne učiti samo puko datume i bitke, ubistva, nego učiti neku drugu pozadinu, sociološku, psihološku nekog događaja. Pa suočavanje s poviješću je u biti shvaćanje da je povijest, koliko god je ona teška, koliko god je ona u biti, kako bi to rekao, loša, da još uvijek možemo izvući dobru pouku iz svega što se desilo u povijesti i da to isto ne ponovimo u našoj budućnosti. Prvo moramo da priznamo šta su naši sunarodnici radili, recimo, da sagledamo i šta su drugi radili i da pogledamo to iz neke objektivne perspektive. Pošto ako stalno gledamo iz neke subjektivne perspektive, uvijek će tu biti upletene neke emocije ili krivice ili mržnje ili, ne znam, ja se osjećam osuđeno nekada i ne bih trebala. To treba da se gleda više objektivno i onda da donekle dođemo do nekog zaključka kako da se ponašamo u budućnosti. It means to inform myself about what happened and to talk to as many people as I can who know about this topic. Suočavanje sa ličnim, ali i tuđim iskustvima. To je znači bukvalno stavljati se u nečije, ali i tuđe cipele. Kako bi ne samo imali svoja lična iskustva svoje porodice, ali kako bi barem pokušali razumjeti šta su to drugi ljudi preživjeli u historiji i kako bi njihovu patnju, ali njihova iskustva mogli da razumijemo na svojoj koži. Smatram da moramo biti svjesni što se dogodilo, kako se dogodilo i da to neće nestati. I da će zauvijek postojati ta neka mrlja na nama. I ako ćemo mi to skrivati, izazivat ćemo daljnje sukobe. Ako mi to prihvatimo i kažemo, ok, to je dio nas, to je dio naše kulture, to je dio svega što su proživjeli naši preci, onda možemo dalje rasti, razvijati se. Ja kao pripadnik određenog naroda treba da budem spreman da prihvatim greške koje je moj narod uradio. Svaka država je u nekom trenutku pravila ozbiljne greške i ozbiljne zločine. I ja treba da budem spreman da prihvatim to, a ne da konstantno okrivljujem drugu stranu i da konstantno proglašavam sebe žrtvom. Prihvatanje događaja iz prošlosti, prihvatanje priča različitih strana, ljudi sa različitih strana, definitivno, i upoznavanje sa tuđim pričama. For me, it means to move on and build yourself. Like, I don't look back at my past and regret a lot of things. I'm always trying to make it something that I can be proud of, to make it something I can look back upon and be like, yeah, that's where I stood, here I am now, and I'm going to build my future upon where I came from and where I am now, and I'm going to make every moment count because it's going to be my past at some point.
prošlost je teret sadašnjosti. One koje jedni smatraju herojima, drugi smatraju ratnim zločincima. Kako to da se neki mladi ljudi poistovjećuju sa simbolima mržnje iz prošlosti? Možda su jednostavno tako naučeni. I ljudi se mnogi poistovjećuju, nalaze u nekim aspektima koji su možda mrtvi već desetljećima, ako ne i stoljećima. I radi toga kako se oni identificiraju s tim, neko kad naruši ta načela, kad dođu dvije osobe koje su se identificirale sa različitim nekim povijesnim aspektima, dolaze u sukob. Stvari, ljudi se ne slažu oko toga šta se desilo u prošlosti. Pogotovo toga zato što su zaraćene strane ili strane koje su bile na drugim stranama u ratu, ne mogu se nakon rata, to jest u miru, složiti ko je bio u pravu. Tako da nakon rata postoje mnoge verzije, alternative ili različite historije oko toga šta je bilo, šta je ispravno. They weigh heavy with all of us, and there is still a generation alive that witnessed all of these events. So of course the discussion between the old generation and the new generation is going to spark conflict all the time. I mislim da je ta podjela direktno proizašla iz Drugog svjetskog rata, što se vidi kroz, na primjer, kontinuitet u posljednjih par godina revizije istorije. Ali u biti uvijek se traži nekakav neprijatelj naroda. I uvijek, zato što u biti kroz povijest je uvijek tako bilo. Uvijek smo imali neko ko je bio ili mi ili oni. Zato što se često istorijski događaji iskorišćavaju u neke političke svrhe i često se manipuliše nekim datumima, brojevima, događajima. Mislim da je zbog toga što su neki događaji, pre svega događaji iz 20. veka, nerazjašnjeni, konflikti nisu završeni. People can manipulate or people can just like extract one thing and say, no, it was totally different like that. And then you have already a conflict. And when you mix that conflict with politics, with political interest, with like a group like want to benefit out of another group, I think there you have the problem which makes like an arena for conflicts and for arguing. Zato što je historija još jedan od instrumenata koje politika koristi zajedno sa religijom. Instrumentalizira ih u svoje svrhe, tako da u biti radi se o čistim interesima ljudi na vladajućim pozicijama. A naš narod koji nije dovoljno educiran i nije dovoljno spreman da se upravo suoči sa onim što je bilo, je savršena neka podloga za manipulaciju. Morali se pomiriti na neki način. Morali bi prihvatiti jedni druge takvi kakvi jesmo, bez obzira na mane. Morali bi početi gledati jedni druge kao ljude, kao osobe, a ne kao neko ko pripada nekoj naciji ili religiji. Pa trebali bi razumjeti jedni druge. Trebali bi u biti učiti iz prošlih grešaka i shvatiti da je jedini korak naprijed i korak izvan ove rupe u kojoj se trenutno nalazimo je shvatiti da smo na kraju krajeva svi ljudi i trebamo razumjeti jedni druge i razumjeti tuđe probleme i kroz razumijevanje tuđih problema riješiti svoje. Da nađemo zajednički jezik, da otvoreno pričamo o nekim temama koje su možda kontroverzne ili su škakljive, bolne. A to je uopšte nije lak zadatak. Zato treba i mladi da se uključe u razne inicijative, da uče o prošlosti i da na taj način pokrenu neku priču. I would say that everybody should have the same education, the same opportunities to have education and to join projects like this. Ja mislim da se u skorije vrijeme nećemo prestati svađati oko prošlosti i mislim da je obrazovanje ključno i da ljudi treba da shvate da postoji kritičko mišljenje i da treba da shvate da postoji više strana na jednom novčiću, znači da nije sve tako crno-bijelo. I onog trenutka kada mlađe generacije budu bile spremne da sjednu za stol i da pričaju, tek onda možemo da pričamo
o nekom pravom suočavanju s prošlošću. Nije dovoljno da to budu pojedinci, treba da budu većinske mase koje su spremne da saslušaju drugu stranu i da tek onda donesu svoj zaključak. I kad jednom to prihvatimo i možda kada dođe do te smjene generacija, što će više vrijeme prolazi, što će se više ljudi educirati, što će više ljudi raditi na sebi, nekako će se te stvari stišati i onda će dalje biti poznate, ali neće dalje biti u centru svih razgovora. Ekonomija je jako bitan faktor. Ako naše države rade ekonomski zajedno i zavise jedne od drugih, to će isto da doprinese tome da prestanemo da se svađamo jer smo potrebni jedni drugima. Mislim da je jedna ekonomska u stvari saglasnost glavni cilj ka jednoj boljoj budućnosti, kad bi se nekako ekonomski svi iznjedrili nad ovog nekog nivoa našeg prosječnog balkanskog, mislim da bi to mnogo suočilo sa prošlošću. Međutim, to nije problem u Europi i u zapadu gdje je situacija ekonomska mnogo bolja, tako da mislim da je jedno generalno razumijevanje među ljudima i saglasnost da je rat nešto što ne želimo više da se desi, put ka pomirenju. Jer smatram kako je obrazovanje u stvari jedini temelj, neka fundamentalna osnova za bolju budućnost. Opet treba educirati profesore da mogu educirati učenike, jer jedino na taj način možemo doći do nekog prosvjećenja naroda. Mislim, odnosno da svako može objektivno sam prosuditi što je ispravno, ne da se ikome nešto nameće. Pa smatram da je izuzetno važno da mladi ljudi uče o povijesti, samo da se ta povijest obrađuje na malo drugačiji način no što se obrađuje danas, odnosno više kroz neko razumijevanje emocija, nego kroz suhoparne činjenice i godine, odnosno kako bi se ljudi mogli poistovjetiti s tim. Kažu da je povijest učiteljica života, a upravo može nas naučiti samo ako to razumijemo. Mislim da ne možemo da razumemo sadašnjost kakva jeste ako ne razumemo šta je bilo ranije. I think it's important because it's a great teacher. We can learn a lot from the past and make it help to not repeat mistakes from the past. It's important to never forget where we came from and to move on. There's a lot to still uncover from the past. We don't know everything yet, and there's always new material for discussions, and I think the discussion itself is really fun. Jako puno mladih ljudi živi u prošlosti. Samo zbog toga što njihovi roditelji, njihovi djedovi i bake govore o tome i oni znaju samo njihovu stranu priče. I ta njihova strana priča je jako subjektivna i oni onda idu dalje u život i u svijet sa tim svojim stavovima što budi jako velike neke kontroverze. I smatram da je onda bolje da se mi svi na neki način educiramo o tome i da znamo što se dogodilo, barem neke opće činjenice, čisto da možemo sami stvoriti svoje stavove i svoje mišljenje i onda sa time ići dalje, a ne da mi budemo na neki način samo projekcije onog što nama govore naši roditelji, bake, djedovi ili bilo tko nam je u bliskoj okolini. U biti to je jedini način da se borimo sa svim ovim što se događa danas. Lekcije znamo da nismo naučili, ali još uvijek nije kasno da krenemo na taj put. I think it is important, not just for young people, but for most of us, to understand each other better, to understand different viewpoints, and for oneself to
yeah, understand opinions and like know where your own opinions might come from. Istorija je opšta kultura, tako da je izuzetno važno da se zna. Because it somehow connects us to the past and to our parents and grandparents and everything, and also because, yeah, obviously we can learn a lot from the past, and it helps us to design our future and prevent mistakes in the best case. Yeah, and I think without our past we wouldn't exist and we wouldn't live in the way we live right now. And if you understand what happened in the past, it's easier to understand why the world is working like it is right now. Naravno da mislim da je bitno za mlade ljude da uče o historiji, prvenstveno zato što se historija, pogotovo na Balkanu, našem području, mnogo puta ponavlja. Te mislim da pouke koje možemo naučiti iz historije, iz nekih historijskih događaja, da su veoma bitne za naš odgoj i budućnost. Danas, nažalost, mladi ljudi nisu toliko zainteresovani za historiju, neke historijske događaje koliko bi trebali, tako da vjerujem da je ovo jedan segment u našim životima koji bi se trebalo ispraviti i gdje bi se mladi ljudi trebali više aktivirati.